إذن محبته صلى الله عليه وسلم تعزيره وتوقيره ونصرته واتباع سنته. وسيأتي إن شاء الله بيان لوازم المحبة بعد قليل إن شاء الله. ما حكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل للمسلم أن يقول أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا أحب؟ هذا شيء عادي؟ لا، محبة النبي صلى الله عليه وسلم فرض بإجماع المسلمين، فريضة، لا يتم إيمان العبد حتى يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الله عز وجل قال في كتابه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فجعل حق رسول الله صلى الله عليه وسلم من المحبة والتوقير والاحترام والحب والنصرة وكل شيء مقدم على كل أحد، على الأب والأم والأولاد والزوجات وما إلى ذلك. هذا مفهوم الآية: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين، قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي أحق من المؤمنين بأنفسهم. ولهذا قال أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. ولما قال عمر رضي الله عنه يوما وكان آخذا بيد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إنك لأحب الناس إلي إلا من نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه: والله يا رسول الله، لأنت الآن أحب إلي من نفسي. تحرك قلبه، فتحول الحب لرسول صلى الله عليه وسلم حتى صاره المتقدم على كل شيء. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذه أدلة صريحة وواضحة في أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض وواجبة، فلا يتم إيمان العبد إلا إذا حقق هذه المحبة، وسنعرف حدودها بعد قليل إن شاء الله. نعم. Kemudian kata beliau, hafizahullahu ta'ala, berarti mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan pemuliaan kepada beliau, penghormatan kepada beliau, mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, mentaati dan tunduk kepada beliau alaihi salatu wassalam. Dan nanti akan datang keterangannya apa yang menjadi konsekuensi dari rasa cinta ini. Lalu apakah hukum dari mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban, fardhun, dengan kesepakatan kaum muslimin. Tidaklah sempurna imannya seorang hamba sampai dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, yang mana artinya Nabi adalah orang yang lebih pantas
dicintai oleh orang-orang yang beriman, bahkan dari diri-diri mereka sendiri. Dan istri-istri beliau adalah ummahat, ibu-ibu mereka. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasa cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam merupakan hak beliau alaihi salatu wassalam. Demikian pula yang menjadi hak beliau adalah menghormati beliau alaihi salatu wassalam, mengikuti sunnahnya, membelanya, dan mengagungkannya. Ini harus dikedepankan atas segala sesuatu yang lain. Harus dikedepankan bahkan atas keluarga kita sendiri. Bahkan harus dikedepankan atas ibu-ibu kita sendiri. Bahkan harus dikedepankan di atas anak-anak kita sendiri. Bahkan harus dikedepankan di atas istri-istri kita sendiri. Inilah yang terkandung dari ayat tersebut. Allah menyatakan bahwa Nabi itu aula bil mu'minina min anfusihim, lebih pantas bagi orang-orang yang beriman untuk mereka cintai bahkan dari diri-diri mereka sendiri. Dan telah datang di dalam as-sahihain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menegaskan bahwasanya beliau alaihi salatu wassalam lebih pantas dicintai oleh orang-orang yang beriman dari diri-diri mereka sendiri. Maka di sini Anas bin Malik mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai dari dirinya sendiri, bahkan dari orang tuanya, bahkan dari anaknya, bahkan dari seluruh manusia." Jadi Nabi menegaskan bahwa seorang hamba tidaklah beriman sampai dia lebih mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dirinya sendiri, bahkan dari orang tuanya, bahkan dari anaknya sendiri, bahkan dari segenap manusia. Pernah suatu saat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala an menyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku mencintaimu di atas segala sesuatu. Aku mencintaimu di atas segala sesuatu kecuali atas diriku sendiri." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, "Tidak boleh wahai Umar, sampai aku lebih engkau cintai bahkan dari dirimu sendiri." Maka kemudian Umar ibn al-Khattab mengatakan, "Sekarang ya Rasulullah, aku lebih mencintaimu bahkan atas diriku sendiri." Berubahlah rasa cinta yang ada pada diri Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kepada segala sesuatu, bahkan atas diri beliau sendiri. Datang pula di dalam as-sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan ada 3 perkara yang dengannya seorang hamba mendapatkan rasa manisnya iman. Yang pertama yaitu bahwa hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang selain keduanya. Ini adalah dalil-dalil yang tegas, yang gamblang, yang menunjukkan bahwasanya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban, perkara yang fardu. Maka tidaklah sempurna keimanan seorang hamba kecuali dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan datang keterangannya secara lebih gamblang dan detail. ادعى قوم محبة الله سبحانه وتعالى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا نحن نحب الله ولكنهم لا يطيعونه، فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: قل أي يا نبينا إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فطلب الله عز وجل برهان محبته من هؤلاء القوم
إن كنتم تحبونني يا عبادي حقا فاتبعوا نبيي الذي بعثته صدقا لكم. فهنا كما قال الله عز وجل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أين برهان المحبة؟ ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. إن المحب لمن يحب مطيع. فمن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأت ببرهان ودليل أنه يحبه. ما هو الدليل؟ أن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكبر دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه 4 أشياء. هذه حقيقة محبة النبي صلى الله عليه وسلم التي يتخلف عنها كثير من المسلمين. كل المسلمين بجميع أنحاء الدنيا يقولون نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة، ولكن أين المحبون صدقا؟ أين المتيمون حقا؟ ليس إلا قليل من المؤمنين. كيف تقول أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت لا مظهرك يدل على أنك مسلم، ولا طريقتك في العيش تدل على أنك مسلم، ولا محافظتك على الفرائض تدل على أنك مسلم؟ فأي شيء أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ لو قال لنا رجل أو الرجل مثلا قال لزوجته أنا أحبك، والولد قال لأبيه أنا أحبك، والأخ قال لأخيه أنا أحبك، وكل واحد من هؤلاء لا يساعد الآخر ولا يخدم الآخر ولا يقدم له العون، فايش فائدة المحبة هذه؟ ما فائدة هذه المحبة؟ هذا كلام فقط. فلهذا لا يقبل أحد منكم أن يكون ولده يقول أنا أحبك يا أبي، وإذا قال له أبوه قم إلى المسجد للصلاة قال طيب وترك الصلاة ما صلى. هذا ليس محبا لوالده لأنه لم يطعه. قم فكل لا يأكل، هذا ليس محب لوالده، إذ لو كان محب لأكل ولو شيئا قليلا. فإذن المحبون حقا هم المتبعون لسنته صدقا. هذه المحبة الحقيقية. فينبغي علينا أن لا نغالط أنفسنا ونخدع أنفسنا بأننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يفعل بعض الناس الذين يقولون نحن نحب رسول الله ويقيمون الموالد ويهوون الأناشيد في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد يا رسول الله، ويصيحون وينحون، ولكن لا تجد عليهم أي أثر من آثار اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا يكون حبا أبدا. الحب هو أن تتبعه. ماذا قال رسول الله أنا أفعل، ماذا ترك رسول الله أنا أترك. حتى إن الصحابة رضي الله عنهم من شدة محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وقوة اتباعهم له كان يقول أحدهم كأنس بن مالك رضي الله عنه قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصعة، في طعام واحد، وكان عليها الدباء اللي هو القرع،
فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء بيده، يعني وهو يأكل يبحث عنها يأكل مثلها هنا ويأكل مثلها، هذه الدباء القرع. قال أنس رضي الله عنه: فما زلت أحب الدباء منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها. يعني حتى قلب أنس في المحبة إلى هذا الطعام أصبح يحبه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه. هذا هو الاتباع حق، هذا هو الاتباع، هذه هي المحبة. أما أن يقول إنسان أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحلق لحيته ويسبل ثوبه ويقصر في فريضته في الصلاة ويعصي والديه ويقطع رحمه، هذا ليس بمحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يكذب، هذا محبته ناقصة. نعم هو يحب، ولكن هذه محبة ناقصة، ليست المحبة التي عرفناها وقلنا إنها نصرته وتأييده واتباع سنته وطاعته. هذه 4 أشياء لا بد منها. نعم. Kemudian beliau mengatakan bahwa ada sebagian orang yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala di masa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka mengatakan bahwa kami mencintai Allah sementara mereka tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pun menurunkan firman-Nya yang artinya, katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka hendaklah kalian mengikuti aku. Niscaya kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tanda dari mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang tersebut. Maka tanda mereka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, katakanlah wahai Nabi, hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Datangkanlah bukti kalian jika kalian adalah orang-orang yang benar. Maka tanda dari mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukti dari mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengikuti beliau alaihi salatu wassalam. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan yang artinya, engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sementara engkau mengaku engkau sedang mencintainya. Sungguh ini adalah perkara yang sangat buruk di dalam hal mencintai. Kalau seandainya cintamu kepada Allah itu, kepada orang yang engkau cintai itu adalah benar, maka setiap orang yang mencintai pasti akan mau tunduk dan mengikuti siapa yang dicintainya. Maka barang siapa yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia membuktikan rasa cintanya dengan mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, karena ini adalah sebesar-besarnya bukti bahwa dia sangat mencintai Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu dengan mengikuti beliau dan mentaati beliau alaihi salatu wassalam. Maka tanda dari tanda dari cinta yang benar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membenarkan setiap apa yang beliau beritakan. Atau yang pertama adalah mentaati setiap apa yang beliau perintahkan, membenarkan setiap apa yang beliau beritakan, menjauhi setiap apa yang beliau larang, dan tidaklah mengibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Inilah tanda dari rasa cinta yang benar kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tapi kebanyakan dari kaum muslimin pada hari ini menyelisihi hal tersebut. Di berbagai penjuru dunia
banyak orang yang mengatakan bahwa kami mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di manakah letak rasa cinta yang benar kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Tidak ada orang yang membuktikan rasa cintanya yang benar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya segelintir dari mereka. Bagaimana mungkin mereka mengaku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara mereka tidak bisa membuktikannya dengan mengikuti beliau alaihi salatu wassalam? Mereka mengaku mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. Anda mengaku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak ada pada diri Anda sesuatu yang menunjukkan bahwa Anda ini adalah seorang muslim yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka rasa cinta yang bagaimana yang Anda maksud? Seseorang apabila dia mengaku mencintai istrinya, seorang suami mengaku mencintai istrinya, atau seorang anak mengakui mencintai orang tuanya, atau seorang saudara mengakui bahwa dia mencintai saudaranya, sementara dia tidak peduli kepada siapa yang dicintainya, maka ini tidaklah menunjukkan rasa cinta yang benar dari orang tersebut. Maka rasa cinta yang bagaimana yang dia maksud? Apa kemanfaatan, apa faedah dari rasa cinta yang seperti ini, yang hanya berupa kata-kata tanpa pembuktian? Seorang ketika menyatakan bahwa aku mencintai ayahku atau bapakku, tatkala bapaknya menyuruhnya untuk salat ke masjid, maka orang yang mencintai orang tuanya pasti dia akan bergegas ke masjid dan melaksanakan salat yang diperintahkan oleh orang tuanya, karena itu adalah bukti dari rasa cinta. Tetapi kalau dia tidak melaksanakannya, maka rasa cinta yang mana yang dia maksud? Maka seorang yang mencinta akan membuktikan rasa cintanya. Tatkala seorang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan membuktikan rasa cinta yang benar kepada Nabi alaihi salatu wassalam dengan mengikuti beliau, dengan membenarkan apa yang beliau beritakan, dengan mengikuti apa yang beliau perintahkan, dengan menjauhi apa yang beliau larang, dan dengan tidak melaksanakan beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang sebenar-benarnya rasa cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kita jangan mendustai, membohongi diri kita sendiri. Kita mengklaim bahwa kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal kita sendiri tidak membuktikannya. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebahagian manusia. Mereka melakukan perayaan-perayaan, mereka membuat nyanyian-nyanyian untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka jauh dari mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka ini tidak bisa dikatakan sebagai bentuk rasa cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Orang yang mencintai Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia akan mengatakan bahwa aku akan melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku akan mengikuti setiap apa yang diperintahkan, setiap apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai para sahabat radhiyallahu taala anhum, karena saking cintanya mereka kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan begitu kuatnya rasa cinta tersebut di dalam diri mereka, maka seperti yang dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, pernah suatu saat aku makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebuah nampan. Aku menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari-cari sebuah makanan yang disebut dengan dubba. Ya, sejenis labu, ya, barangkali sejenis labu kalau di kita sini. Beliau mencarinya dengan tangannya. Setiap beliau mendapatkannya, beliau makan. Dimanapun beliau dapatkan labu dari nampan tersebut, maka beliau akan memakannya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, tatkala aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai dubba, maka mulai saat itu aku mencintai makanan tersebut.
Begitulah rasa cinta para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam urusan makanan sekalipun mereka berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan rasa cinta. Inilah yang disebut dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti sebagian orang yang mengaku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi dia mencukur habis jenggotnya. Mengaku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi dia melakukan hal-hal yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak bisa disebut dengan mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. Benar, barangkali ada rasa cinta itu di dalam hatinya, tapi rasa cintanya adalah rasa cinta yang kurang, bukan rasa cinta yang semestinya yang kita ketahui bagaimana semestinya seseorang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mencintai Nabi artinya adalah mengikuti sunnah beliau, mentaati beliau, memuliakan beliau dan mengagungkan beliau. لماذا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ترجم يا شيخ. أنا كلمة. Kata beliau, kenapa kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? لأنه رسول الله. Karena beliau adalah Rasulullah. ولأنه حبيب الله. Dan karena beliau adalah orang yang dicintai oleh Allah. ولأنه خليل الرحمن. Dan karena beliau adalah orang yang menjadi kekasih spesial bagi Allah Subhanahu wa taala. ولأنه الناصح الأمين. Karena beliau adalah seorang yang sangat terpercaya dan sangat jujur hatinya kepada segenap manusia. والمشفق الرحيم. Dan beliau adalah seorang yang sangat lembut hatinya dan sangat penyayang. لقد جاءكم رسول من أنفسكم. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian. عزيز عليه ما عنتم. Terasa berat oleh beliau apa yang menyusahkan kalian. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Beliau sangat antusias akan kebaikan kalian dan beliau sangat pengasih kepada orang-orang yang beriman. كان أرحم الناس عليه الصلاة والسلام. Beliau adalah seorang yang sangat pengasih di antara manusia. وأشفق الناس. Beliau adalah seorang yang sangat penyayang. وألطفهم مع الناس. Dan orang yang sangat halus kepada manusia. وأكثرهم عونا للناس. Dan orang yang sangat lembut kepada manusia. وفضله على الأولين والآخرين لا يعلمه إلا رب العالمين. وفضله على الأولين والآخرين لا يعلمه إلا رب العالمين. Dan keagungan kemuliaan beliau atas orang-orang terdahulu ataupun orang-orang belakangan seluruhnya tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Rabbul Alamin. فإذا كان هذا النبي الكريم وهذه شيء بسيط من خصاله التي ذكرتها أنا قبل قليل هذا رسول رب العالمين فيه هذه الصفات فما واجبنا تجاهه عليه الصلاة والسلام. Apabila yang telah kita sebutkan tadi hanya sebagian kecil dari sifat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka pertanyaannya adalah apa kewajiban kita terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam? محبته واجبنا تجاهه أن نحبه حبا كبيرا لكن لا يكون حبه أكثر من حبنا لله أبدا. Kewajiban kita kepada beliau adalah mencintai beliau dengan rasa cinta yang sangat besar, rasa cinta yang tidak boleh diungguli oleh rasa cinta yang selain kepada beliau alaihi salatu wassalam. واجبنا تعظيم شرعه واتباع سنته. Kewajiban kita adalah mengikuti syariat beliau dan menjalankan sunnahnya. محبة من يحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kewajiban kita adalah mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. وبغض من يبغضهم رسول الله. Kewajiban kita adalah mencintai yang dicintai oleh beliau dan membenci siapa yang dibenci oleh beliau alaihi salatu wassalam. كان يحب المؤمنين جميعا. Beliau adalah seorang yang sangat mencintai orang-orang yang beriman seluruhnya.
الذين رآهم والذين لم يرهم. baik yang beliau lihat ataupun yang tidak beliau lihat. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وددت أن ألقى إخواني. قالوا يا رسول الله ألسنا بإخوانك؟ قال بلى ولكن إخواني قوم يأتون من بعدكم يؤمنون بي ولما يروني. Oleh karena itulah beliau menyatakan, aku ingin untuk bertemu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, bukankah kami adalah ikhwanuk, adalah saudara-saudaramu? Kata Nabi, yang aku maksud adalah orang-orang yang mereka datang di belakang hari. Mereka tidak melihatku, tetapi mereka beriman kepadaku. فمن أطاعه واتبعه فهو أخ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka barang siapa yang beriman dan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, berarti dia adalah saudara bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ومن عصاه وأعرض عن سنته فليس بأخ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan barang siapa yang durhaka kepada beliau, berarti dia bukan saudara bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. واجبنا أن نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يحبهم حبا كثيرا. Kewajiban kita adalah mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. ونحب أزواجه أمهات المؤمنين. Dan kita mencintai istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummahatul mukminin. ونحب أهل بيته الطيبين الطاهرين. Dan kita mencintai keluarga beliau yang suci. ونقدم أهل بيته على سائر الناس إلا على الوالدين. Dan kita mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam atas segenap manusia إلا على الوالدين المنتجب يعني نصيحتهم الوالدان. نعم. Kecuali atas kedua orang tua kita yang wajib kita cintai. إلا إذا كان الرجل أو المرأة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فاجرا أو عاصيا أو مبتدعا فلا كرامة له. Maka barang siapa yang tidak mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mendurhakai beliau atau berbuat perkara yang baru di dalam agama beliau, maka tidak ada kemuliaan padanya. ولذلك لو كان بمجرد أن يكون الرجل أو المرأة من آل البيت أنه يلزم محبتهم وتقديمهم بمجرد هذه السبب لكان أبو لهب المشرك تبت يد أبي لهب وتب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذن لازم أن يحترم، ولكن لم يقل بهذا أحد من المسلمين. Kalau seandainya semata-mata dengan hubungan kekerabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia dimuliakan tanpa melihat apakah dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak, maka Abu Lahab semestinya dimuliakan karena dia termasuk dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الناس تبع لقريش برهم تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم. يعني البر تبع للبر الأول أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، والفاجر تبع لأبي لهب وأبي طالب وعبد المطلب وغيرهم ممن ماتوا على الشرك. هذا المعنى. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa manusia itu mengikuti Quraisy. Yang baik di antara mereka mengikuti yang baik dari Quraisy. Yang jahat di antara mereka mengikuti yang jahat dari Quraisy. Yang baik dari manusia berarti dia mengikuti orang-orang baik dari bangsa Quraisy yang terdahulu seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Sedangkan yang jahat di antara manusia berarti dia mengikuti orang yang jahat terdahulu dari bangsa Quraisy semacam Abu Lahab, Abu Jahal dan yang lainnya. Min lawazim mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam الذب عن السنة والدفاع عنها، فإذا ذكرت سنته في مكان أو في كتاب
وقيل فيه شيئا خطأ أن تذب عنها وتدافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Termasuk dari konsekuensi mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah engkau membela sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Apabila disebutkan tentang sebuah sunnah di sebuah tempat atau di sebuah buku, kemudian terdapat padanya kesalahan, maka kewajibanmu adalah membenarkannya dan engkau membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. من لوازم محبته عليه الصلاة والسلام أنك متى ما ذكرته صليت عليه ومتى ما ذكر عندك صليت عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من البخيل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قالوا: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. نعم. Termasuk dari mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam adalah berselawat kepada beliau alaihi salatu wassalam apabila beliau disebutkan di hadapanmu. Karena sabda beliau alaihi salatu wassalam, apakah kalian tahu siapakah orang yang pelit itu, orang yang bakhil itu? Kata beliau, orang yang bakhil, orang yang pelit adalah orang yang apabila aku disebutkan di hadapannya, namun dia tidak mau berselawat kepadaku. ولهذا لما صعد المنبر عليه الصلاة والسلام قال: آمين 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 3 درجات. فقال: إن جبريل أتاني آنفا فقال: يا محمد رغم أنفه ثم رغم أنفه من ذكرت عنده فلم يصل عليك. Kemudian oleh karena itulah beliau pernah menyebutkan amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Beliau mengatakan, celakalah, celakalah, celakalah orang yang namaku disebutkan di hadapannya, namun dia tidak berselawat kepadaku. Wa ana arakum, wa ismahu li, ana arakum nadhkur lakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nusalli alaihi wa qalilun minkum man yusalli ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. لا أرى أحد منكم تتحرك شفتيه ويقول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ أنتم الحضور الآن أستطيع أراهم. قل لهم هذا. Kata beliau menyampaikan, aku maafkan terlebih dahulu, aku melihat kalian, kata beliau, ketika disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya sedikit di antara kalian yang berselawat. Aku saksikan bahwa sedikit di antara kalian yang menggerakkan bibirnya untuk mengucapkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لا بد أن تتحرك الشفتين لأن من لم تتحرك شفتاه لم يتكلم بشيء. Kata beliau, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu harus dengan menggerakkan kedua bibir, tidak dengan diam. أنا سأسألكم سؤال. Beliau ingin bertanya sebuah pertanyaan. في هذا المجلس الذي جلسناه اليوم كم مرة صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ Di majlis yang kita hadiri sekarang ini, berapa kali telah diucapkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? كم؟ 100 200 300. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. هذا ما يكفي من حضور هذه المحاضرة. Kata beliau menyebutkan sebuah hadis, barang siapa yang berselawat kepadaku dengan sebuah selawat, maka Allah akan memberikan selawat kepadanya dengan 10 kali selawat. Apakah ini tidak cukup? أيها الإخوة، أحذركم مما يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، ويغضب الله سبحانه وتعالى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته. ما هو هذا الشيء؟ هو الإطراء والمديح الذي يجاوز به العبد الحد الشرعي في ثنائه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أحق الناس بالمديح، لكنه كان يقول عليه الصلاة والسلام: لا تطروني
كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هكذا أمرنا عليه الصلاة والسلام. أما الذين يعقدون المجالس في الأشعار والمدائح فهؤلاء ليسوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأولياء. ألا إن أولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من يعظم سنته ويصلي عليه إذا ذكر عليه الصلاة والسلام ويتبع أمره ويجتنب نهيه. Kata beliau, hafizahullah ta'ala, ada perkara yang sangat dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam baik semasa beliau hidup ataupun setelah beliau wafat alaihi salatu wassalam, yaitu perbuatan sikap melampaui batas terhadap beliau alaihi salatu wassalam, mengagungkan beliau, menyanjung beliau dengan sikap yang melampaui batas, sehingga beliau menegaskan, janganlah kalian memujiku, janganlah kalian bersikap kepadaku secara berlebihan, aku ini hanya seorang hamba, sehingga ucapkanlah bahwasanya aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka demikianlah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang melakukan perayaan memperingati tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan secara berlebihan dan bersikap yang melampaui batas, mereka tidaklah orang-orang yang berloyal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang yang berloyal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mengikuti sunnahnya, mau berselawat kepadanya apabila disebutkan nama beliau alaihi salatu wassalam, melaksanakan perintahnya dan menjauhkan larangannya. فهؤلاء الذين يمدحون بقي أن ننبه على أمر هام، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو يستحق المدح، ولكن قال لا تطروني لا تمدحوني، فنحن نسمع ونطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بمن يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يجوز أن يقال إلا لله سبحانه وتعالى. هذا شرك والعياذ بالله، شرك أكبر، كقول صاحب البردة: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك إلا حين حدوث ما لي من ألوذ به سواك إلا عند حدوث الحادث العمم، إن لم تكن آخذ يوم القيامة بيدي وإلا قلت يا زلة القدم. هذا قول عظيم، هذا شرك والعياذ بالله. يقول هذا الرجل البوصيري، يقول: وإن من جودك الدنيا وضرتها إلى الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا كفر بالله عز وجل. كيف يكون من علوم النبي صلى الله عليه وسلم اللوح والقلم؟ وكيف أن من جوده أي من كرمه جاءت الدنيا والآخرة؟ هذا كفر أكبر مخرج من الإسلام والعياذ بالله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منع من المديح فقط، ولو كان يقول الإنسان حقا، فكيف بمن يقول الإنسان فيه شركا والعياذ بالله؟ Kata beliau, hafizahullah ta'ala, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menyanjung dan memuji beliau secara berlebih-lebihan, ini perkara yang tidak beliau sukai. Lantas bagaimana dengan orang yang memuji beliau dengan sebuah perkara yang tidak pantas untuk dikatakan kecuali hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala? Ucapannya adalah ucapan syirik kepada Allah, bahkan syirik yang besar. Sebagaimana yang disebutkan oleh sahibul burdah, wahai makhluk yang paling mulia, maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
siapakah orang yang selainmu untukku, yang bisa menyelamatkanku ketika terjadinya sebuah bencana yang menyeluruh? Kalau seandainya engkau tidak menggenggam tanganku, maka alangkah celakanya aku. Ini adalah ucapan yang sangat besar, ucapan yang mengandung syirik yang besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ucapan yang lain yang mengatakan termasuk dari kedermawananmu keberadaan dunia ini dan madunya, yaitu maksudnya adalah akhirat, dan termasuk dari pengetahuanmu adalah segala yang tercatat di dalam Al-Lauhil Mahfuz yang ditulis oleh pena catatan takdir. Ini adalah kekafiran yang besar. Bagaimana mungkin keberadaan dunia dan akhirat adalah bahagian dari kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang tertulis di Lauhil Mahfuz dan yang dicatat oleh pena takdir hanya sebahagian dari ilmu beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kekafiran yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan perbuatan syirik yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. وفي الختام يجب علينا أن نعلم أنه لا حياة لنا إلا بمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا سعادة لنا إلا بمحبة الله وبمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويجب علينا أن نعلم أن محبة الله لا يعادلها محبة أحد كائنا من كان، لا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولا جبرائيل عليه السلام، ولا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولا أحد من الخلق. محبة الله فوق كل شيء وطاعته فوق كل شيء، وإنما محبتنا لرسول الله هي طاعة لله، واتباعنا لرسول الله وطاعتنا له هي اتباع لربنا وطاعتنا لربنا. ونختم بأن نقول ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقوله في الصلاة عليه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Kemudian kata beliau sebagai penutup, wajib kita ketahui bahwasanya tidak ada kehidupan bagi kita kecuali dengan mencintai Allah dan juga mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kebahagiaan buat kita kecuali dengan mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi kita untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak bisa diimbangi oleh rasa cinta kepada siapapun. Dan meskipun itu rasa cinta kepada Jibril atau kepada Nabi Ibrahim alaihi wassalam atau kepada seorang pun yang selainnya, mencintai Allah berada di atas cinta kepada segala sesuatu. Kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mencintai beliau merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam adalah berarti mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kesempatan ini dengan melaksanakan apa yang beliau perintahkan kepada kita di dalam berselawat kepadanya, dengan mengucapkan Allahumma ya Allah, berilah selawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya sebagaimana engkau beri selawat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sungguhnya engkau adalah zat yang maha terpuji dan maha mulia. Dan berilah berkah kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sungguhnya engkau adalah zat yang maha mulia dan maha terpuji. كنت أسمع شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صل على محمد، اللهم صل على، دائما ما يسمع قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على نبينا محمد. الشيخ بن باز رحمه الله دائما
يقرأ قارئ يسمع أحد اللهم صل على نبينا محمد. الشيخ بن باز رحمه الله. Kata beliau, yang beliau ketahui dari Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, tidak pernah beliau mendengar tentang Nabi SAW disebutkan, melainkan beliau selalu mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad SAW. Di mana saja, dan selalu seperti itu. Ada seorang yang membaca, lalu beliau mendengar orang itu menyebutkan tentang Nabi, selalu beliau berselawat kepada Nabi SAW. Beliau mengatakan Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. في تنبيه بسيط بس أختم به كلامي، اسمحوا لي نسيته، وهو أن إذا أخبرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث يجب علينا أن نكون متأكدين أن هذا الحديث صحيح. هذا من لوازم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كنا ممن يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر خطير جدا. فلنحذر من أن نأتي بالأحاديث الغير صحيحة أو أحاديث غير متأكدين أنها صحيحة. انتبهوا، هذا خطأ كبير يقع فيه كثير من الناس. نعم. Terakhir kata beliau, ini termasuk hal yang penting yang tadi beliau sempat luput, yaitu beliau mengatakan ini termasuk dari konsekuensi mencintai Nabi SAW. Tidak boleh kita memberitakan sesuatu tentang hadis Nabi SAW kecuali sesuatu yang sahih dari beliau alaihi salatu wassalam. Ini banyak terjadi di kalangan sebagian orang, menyampaikan dari Nabi SAW yang tidak diketahui kebenarannya. Maka seorang yang menyampaikan sesuatu dari Nabi SAW harus sesuatu yang sahih, atau dia pastikan bahwa itu adalah sesuatu yang memang benar, sahih dari beliau alaihi salatu wassalam.